Hello everyone. My name is Marian Flarby Mendicalvo, and today I will present my laboratory exercise for integrative programming and technology. Ang title sa ko ang lab is Mini Project Integration, which is from data to functionality. In this experiment, I will demonstrate how two different systems communicate. Ang goal ani nako is ipakita nako ang concept sa integrative programming. Naitulo ka main models ang integration, which is presentation, functional, and data integration. For this laboratory, I choose the data integration model. I choose this because it is the most common way system share information through direct ingestion of data files like JSON. Pakita nato diri or nako diri kung giunsa pag-interpret ang duha ka different software sa laing pamaagi sa structure sa data. So, let's look the components of my system. So here we have a subsystem a data provider na diri sa right side. So sa real world, mao ni ang nagsilbing database or source of truth. It contains structured informations about students, records, and including their ID and name and course. Also, we have the subsystem B, the consumer. Mao ni siya ang subsystem B, Python. This is a Python script that acts as an UI or display layer. Ang rule niya is ginabasa niya ang data na naa sa subsystem A o gi-present niya as a user sa mas pinadali or ginabasa niya sa kung sa format. Now let's look at the integration logic sa Python code. Makita na ninyo diri ang import JSON at ang command na with open subsystem A, there is a line of bridge. So, diri na mahitabo ang indirect ingestion. So, ang Python script kay ginasulod niya ang unsa mga JSON file na makuha niya sa mga information. So, let's run the prototype. So, here nara. So, as you can see, the data from the subsystem A successfully followed in subsystem B. So, this demonstrates interpretability o maski laylay sila og file or file format which is a JSON and Python layo ra jud, diba? So mas ginapadali or mas ginapa-understand niya kung giunsa pag-interrogate ang model. So now for my reflection, abang nagkuan ko ani, nagbuhat ko ani, na-realize nako we have integration pain points. We have first is the data format mismatch. So unsa din ni siya? So mao ni siya ang pinakadako nga challenge, which is ang structure niya on how we structure this. Halimbawa, kung tahin buta nato example kung natay kulang nga kama or bracket sa subsystem A, mag-error siya. So, try na to. Diba, na siya kuan, na siya error. Okay, balik nato. So, nabalik na siya. Here, na-display na siya. So, natin nakita ganyan na nagkuhan siya, nagka-error siya. So,
Mao na mag-uusab din siya sa subsystem B. Reactive nato siya bago siya mao. So mao na tinatawag natong transformation requirements or ETL like reasoning. So kailangan jud nato mas tarong ay mas unsa ba ni? Ah, follow structure siya or tamang format bago nato makuha ang final system sa different system. A second is structural differences. Kung nagdagan na to ang nagdagan ng magdagdag ta og um diri sa field suggestion kailangan din nato i-update ang display logic sa Python which is ira na to. Ay, here na to. Name course is so okay. May problema. Ano wala ang kama? Dapat may kama. May kama. Maintenance. Ay, like ko. Hmm. Nara, nakuha na niya. So, nadagdag siyo sa Rizal, which is BSBA. So, mauna siya ang tawag na structural differences. So, in real world connection, importante siya or mas ginagamit niya siya usually sa school system. So, like sa enrollment. So, tayo register. Example lang ha. Na-register office. Tapos, na siya sariling database, which is ang subsystem A. So, ang accounting office naman is, gamit niya is, na siya data, pero ang iyang kuan is sa billing. Focus siya sa billing counting, which is bayad, and muna siya subsystem B. So, instead of manually typing everything again, we use integration para maging automated or mas accurate siya gamitin. Hapsay siya ba? Na siya workflow or gina-organize niya kung unsaon. Kay katag kaayo siya kung i-type manual gud siya. So, moto. So, that's include my presentation. Thank you for watching.